Hi everyone, so today is another video showing a day in the life with me here in Boracay. But this video will be quite different kay last day na magod ako here. Nagkaroon lang dyan ko nakanoon na mag-vlog na lang dyan ko kaysa sa mag-regret ko at the end. So, come with me na lang. Let me show you a day in the life with me. I don't know how to explain it. Basta mo, ako sa Boracay, mag-video ko, I do the vlogging, and tanaw lang mo. So, I'm currently taking a walk here, and you might be wondering what's going on. As what I've said, day 3 na ako dito, so meaning it's my last day, and ginasulit na jud na ako siya. Kaya sala man pud na ako, late na ako nag-decide na i-vlog na ako ni. Kaya for the last 2 days, dagan na jud ko na-experience na worth the vlog. Pero hesitant kayo ko. So karon full force na ni, i-vlog to na ni. So nag-walk-walk ko, and wala pa ko tulog. Gikan ko epic bar together with SKs. So, mangita ka mga nice na coffee shop. Manigid ta. So, come with me. Naging ko na ko dili aron, and I was thinking, or nagka-decide pa ko kung mag-coffee shop ba ko or mabalik na lang sa Kuwang Hotel room. Katulog na ko guys, wala katulog. Tapos kailangan pa na ako mag-fix ako mga gamit since mulit na ko sa Davao. And kailangan na ako mula ka by 1 PM time matabok pa ko gikan po. But look at the view. It's so nice. Okay, hinawan ako dito sa bye-bye. Kaya naka-decide ko na dinian na lang ko sa hotel mag-breakfast. Coffee lang. Tapos ako sa akong room, ay mag-unpack na ko. Na-change the whole venue. Nato na ako dito sa hotel room na nasa yung sa akin. Together with my coffee. Good decision na dili na lang ko nag-lunch. Or nag-breakfast rather kay nakatipid po ko at the same time. Nag-check na ko ang menu. So supposed to be na cafe na akong magtuan. And it's quite expensive. So that's it. So mag-reads ako at least 1 chapter of this book. And then mag-prepare na ko later on sa mga things na kailangan ako i-pack. Kay, once again, huli na dyan ko. But, sige na lang, check na lang po. Worth it naman pagyapon akong pag-ato ginhiya. That's supposed to be, if wala ko agenda this coming May 9, kay dapat May 9 po kumuuli. But, unfortunately, na ay, mga dili na to matag na mga pangita po. So, huli ko later on, and nakatay naman po mga like, mga activities here in Boracay such as kayak, katong bangka na crystal clear, and then the parasailing. O nakasuroy na ko from station 1 to station 3, baktas lang na baktas. Ay, anyways, kaganina kaya baktas ko kay nangita lagi ko ang cafe ng mga ginapang-search na ko pero layo man siya ay or nalot lang ko kaya ako nags. Okay, so let's do the reading. Okay, nag-change ang akong mind. Ano ko kaganina na andam ko, mag-pack na ko sa akong mga gamit, kay lagi, muli na ko later on. But then, ko na ano po gusto kong lisuot karon si maliko pa man ko. So I decided na mag-take a bath, and then ako mag-pack and take some rest, a little bit of rest. So that's it. Be back. I just finished taking a bath and changing clothes, and nakasleep na din ako a little bit. Pero sakit pa akong ulo, guys. But need na ako mag-pack for my things. Kay 11 AM na. Diyos ko po. Prepare na siya. And almost done na siya. Good day. Yeah. So, see you.
And as you can see, ako na lang isa. Eventually, actually, naano sa other sport ang mga kauban. And since una mo kumuli sa iyo, tok. For clarification, ako na lang isa ang niuli due to sudden changes. So meaning solo flight ang above na ito. But I'm so thankful to the Aldrin's Travels and Tour to make it easy for me kay from the resort to port and then port to airport. Gato jud ko nila with so much care and security at my end. So here, nakasakay na ko and then nanay van, feeling VIP kay ko dili atake ma'am, and then naabot na ko sa airport. So nag-check-in na and then pag-fresh gamay kay murag igang kaayo. So naka-check-in ako and waiting na lang ko for my time to fly. So see ya. Kasakay na ko dito lang box ka lang first and then iatid mo sa airplane na naka-assign sa mo. So nakasakay na kog eroplano and after 40 minutes, touchdown Mactan Cebu International Airport and boarded it so kay since connecting flight man ng above na ito. And grabe akong paginoktok dira kay nakaya na ko ang mag-solo flight. Diba? And I really love Jude na gabi magsakay airplane because I love this kind of view. And after another 40 minutes, naabot na ko Davao. I'm home! So that's how it ends. But let me show you some clips of my travel experience or my experience in Boracay. So have fun watching! Hi everyone, come with me in a day in a life here on Boracay. Come with us to eat different types of mama. What are those mama? Coco mama, mango mama, Obe mama, different types of mama. Hello guys. Ato bang? Hi. Hello guys. Tuturuan kay Magsud. Sakay. Sakay tao, ibay. Tuk-tuk. Kuya na. Kaya ambot. Sakay na mi og tuk-tuk. Papunta kami ng Timor. Ay dito ara mapalit ang Timor be. mango mama, obe mama, coco mama, og At mama. so we arrive. Our destination. Pasulod kami sa Timor. Darang Timor. Tapos sulod ka dira, Timor na siya. So first location, Obe Mama. Since ang goal for today is to taste all the mama and the hot mama. Overtaste lahat mama. Sugaw sa mama. Hot papay mo. Yes. Hot bad. So dagat kikita. Right, so tasteless na may sa mga gipalit na Obe Mama. So ang tricks na mo, kay gitungaan na mo siya. Kay tanan mama among kilawan. Bili ko mga yun. Share na lang, uy. Share na dito. Ikawasan dito na sa naman. Next stop, Mango Mama. And rate niya, rate. 5/10, ganun lang, 7/10. For me, I think 6/10. Kaya nag-look forward ko sa Mango Mama. Second destination, Mango Mama. We finally got our Mango Mama. With my kapair. Ay. It's me girl. Ano lang? Taste test. Ano siya ba? Sige, right. Nami. Nandito sa tea. Nandito sa... Ha? Nandito sa guys. Rate it. 10. Pero, hindi na ako sa palikod. How about you? 10. How about you, Fair? I'll rate it as I got 7/10. Kaya nag-expect ng bukod. Ako nag-isip bitaw tayo. Sa mga tao, wala ko video. Ako sa mga ongin. But I think batog din ako siya ma-appreciate kay. Magsulit akong ngipon. Pero alam mo siya, must try. We will be having an activity para sailing and waiting na lang may. Halang kayo ang premyo. So nag-rent kami ng camera 360. Oh my God! It's finally our turn for Paraw Sailing! Woo!
with our parasailing. So, we will be heading home since, not home rather, to our designated hotel room. Kay, basa ang mga babae. Yun ang pilitin yung picture ko. So I end the day with my CF, Charles, and together with the rest of the SKs. That's it. Bye bye.